Ajmo do Perko. Ma to, pravi dečko. Ej, zdruškane! Dobro, opjeći ću malo. Kada maknemo panjeve, imat ćemo točno ravninu. Super. Ali dobra prilika ovo tu pogazit i onako kako se budem vozao. Gdje si komšo? Ok, dodirnio sam tamo onaj lim. Idemo dovesti damperka. Još je samo malo ostalo. Ovo ćemo tamo malo na... Wow, gdje je taj no vrata? Jedino ovo nisam dobro shvatio. Neko pravilo je da uvijek krenemo od najvećeg. Prva liga! Zatrpavanje. Doviđenja, čao! Dobar dan! Evo nas u trećem radnome danu. Ravnan teren, pregledavam. Sad ćeš vidjeti iza mene šta sam već do sada napravio. Ovu stranu sam u grubo očistio, toliko sam skupio materijala. Znači sa zubima sve čistim, a da mi nije neki korijen bitniji promakao. Evo ovdje još neki mali patrljak pa ću i njega čupniti. Riješeno, vratim zemlju nazad. Odlično, došao sam do ćoška, divno. Super je ovdje zemlja, evo malo ću to, neću to baš previše, velika mi je površina, ne smijem previše vremena gubiti na ovo. Dobit ćemo ovdje fino cjelinu, da bude što ravnija, ali napominjem, ne radimo neki terenski, golf teren sam htio reći, da to mora biti savršeno, ali da se može kositi, da, to da. Sve nam je ovo izgorilo, imam još ja dosta površine za raditi. Pojavio se damperko, konačno bio je u jednoj osječkoj firmi u dužem najmu. Vratio se taman na lokaciju kada mi treba. Ovo naravno ide sve za zatrpavanje, znaš, to i sam, a čista zemlja površinski ide gore. Ovo je sve jasno, da. Evo to. Pa evo gledaj kako ću sada ovo porješavati. Na jednu hrpu ću si prebaciti pepeo. Pazit ću da ne prašim puno. To nećemo ga visoko dizati. I nježno. Da, i nećemo ovo predugo, da si ne ugrijem korpu previše. Može. Šta ja radim? Želim još samo sa par poteza malo iskopati rupu na koju gdje ćemo pepeo zakopati. Već može i na ovu stranu. To, bez puno prašenja. Sad ide jedan manji iskop sa zdravom zemljom. Super. To si tu negdje ostavljam. Sad pepeo vratim nazad. Evo, odmah ovo tu što još gori. To nisko, tako da se ne dimi jako. Ovo sam čekao da vjetar malo promijeni smjer, da ne ide po meni dim, po meni. Evo, uskoro će sav dim nestati. Nastavljam tako sa ovim poslom i odmah onda zatrpavanje i to će biti to. Dobro, opjeći ću malo. Evo, ovo sve što sam strugao raširimo, samo da to sad ugasi ovaj pepeo, da konačno prestane sve dimiti.
a da si ja napravim novi prostor za rad. Valja, ajmo po ovo. Super. Da, to je to. Uskoro će dim nestati u potpunosti. Evo ga, pušimo dim. Dakle, ostaje mi ona hrpa koja je najveća. Sve to pobacam. Tako da mi površinska zemlja ostane gore. Odlično, bit će susjedi sretni da konačno smo bez dima. Može, idem tu. Tako je, bagerko. Pobacam još ovo što sam skupio. To je to. Evo, upravo krećem sa zatrpavanjem, to je odličan dio posla. Evo vidiš, ove hrpe sa najčistijom zemljom sam naravno tu ostavio, to će mi trebati vrlo skoro. Kamion se najavio, moj kolega, vidjet ćeš i njega uskoro, dugo se nismo vidjeli, pojavit će se za pola sata i onda kačemo grajfer, utovaramo panjeve i to će biti isto jako dobar dio posla jer za sat vremena će nestati hrpa panjeva, pretpostavljam da će biti 2 kamiončića, habasto je to, ne možeš ih tako baš dobro natovariti. Evo, ovo je dobro, to je to. Vidiš kako nestaje materijal, super, završavam i sa ovim dijelom terena. Ovo mi je nekako promaklo. Dobro. Ovo mi je nekako promaklo. Mislio sam da sam sve pokupio. Evo gledaj kako će sad to samo riješiti. Isto ekspresno. Promaklo mi je ovo. Dobro. Još nije kasno. Sad ćemo odmah to riješiti. Evo ovako. Malo gurnem ovdje, malo tamo. Evo, može. Ovdje to rješavamo. To i preko toga čista zemlja. Pogazim to sa gusjenicama. To će biti to. Upravo sam zatrpao, sad samo malo vozanja po terenu. Tako da utisnemo to. Super, ovo mi je još za odvoz, to ćemo odvesti sa panjevima. Malo manje komade. Super, sad će mi se već točno vidjeti gdje su rupe, pa ćemo ih zapunjavati. Evo, par puta ću se ovdje povozati. Može. Super. To će biti to. Idemo još malo. A sada, dok čekam kamion, idem malo raditi prilaz, tako da može lakše kamion ući. Ovdje se vidi neko bradašce koje ću sastrugat kad se vratim. Sve u svemu idemo, napredujemo, evo vidiš, prilično dobro, odavdje već se vidi sve bolji i bolji pogled,
zemljišta, kada maknemo panjeve, imat ćemo točno ravninu gdje šta i kako treba. To ćemo naravno napraviti. Odavdje skidam onaj prilaz, ovo sam samo napravio malo za kamion, da lakše uđe i izađe, a sad ću se pozabaviti sa ovim ovdje dijelom. To će biti baš zanimljivo, pa sam upalio kamericu. Moram dohvatiti skroz tamo do vrata. Vjerujem da to neće biti problem. Samo da se fino namjestim. Evo ovako nekako. Sad ćemo. Da, dobro. Ok, ovako sam si ja to zamislio. Samo tren. Sa daskom ću se definitivno osloniti. Samo malo. Pa znaš, da ja razmišljam samo da si jednostavno zadnji kraj malo zabacim, da puno ne kompliciram. To ću i napraviti. Pazi sve da negdje nešto ne zapnem. Može, to ćemo mi napraviti. Zabacio sam zadnji kraj. To sada ne bi trebao biti problem. Malo ću još samo ovdje otići. To je dobro. I sad se zabacim ovako. Evo ga, to je to. Sa daskom se ovdje sad oslonim. I odem pod amperka. Tako da odmah tu zemlju u njega, da ne radim dupli posao. Ovo će biti dobra zemlja. Super, može. To od amperko, jedan dio, idemo dovesti damperka. Može, bagerka ostavljam da radi. Damperku parkiram ovako. Može, ajmo damperko. To pravi dečko, dobar je. Nisam dugo se s njim družio. Ajmo. Sad kad njega voziš, on nema baš nikakve amortizere, onda vidiš koliko je rondavo i drondavo. Evo ovako nekako bi to trebalo biti dobro, ugasim ga. Ajmo u bager. Sad sam sam, Rudija nema. I ajmo. Idemo par kašika njegovih. Super, to je bilo to. Pa idemo na novu korpu, novi potez. Može, radim ovdje oprezno jer ne znam šta me čeka. Gazde me nisu na ništa upozorili. Plan je ovako, jedan dio ravnoga podesta, a onda da ide kosina. Odlično, još jedna i gotovo. Sada mogu se, vidiš, fino slomiti kran, odlično. Malo sam sad izgubio na dužini, ali vjerujem da će mi biti dovoljno. Samo da vidim šta je uz rub, oprezno ovo radim, čini se da nema temelja. Evo ovako sam ja shvatio gazdaricu, mladu gazdaricu, jedan dio, 1 metar da ide ravno, a onda da se kosina nastavlja, ali moram skroz do dna izvući, to ćemo vidjeti sad koliko imam. Dobro, radim ovo fino nježno, ništa ne želim pokidati. Ok, može. Evo ga, damperko je pun. To je to. Može još mrvicu. Samo tren da odavdje malo. To je dobro. Ok. Čini se da ta vrata
sad mi je ovdje dosta. Ovdje mi je sad stvarno dosta. To, parkiram bager tu. Može, neka on malo odmori. A ja prvi odvoz vozim, vidjet ću već gdje je najveća rupa. Krećemo, svaki put kad se budem vozao ću malo gazit po terenu da ravnam. Da, ovdje moram na krošnju pripaziti, dobro, jer vidiš ovdje je zaštita. Ali dobra prilika ovo tu pogaziti i onako kako se budem vozao. Tako, već vidimo da su ovdje rupe, pa je dobra prilika odmah tu početi to kipati. Evo ovdje ćemo raširiti dio zemlje. Može damperko, može ubaci u rikverc i lagano ovo razvučemo. Prvi potez odličan, ajmo nazad na poziciju. Vidiš gdje su mi tragovi, evo mogu se samo malo udaljiti. Moram, ok, dodirnio sam tamo onaj lim, čulo se je, zato što malo viri van. Ovo mi je žao podizati pola korpe, pa idem dublje. To, puno bolje. Evo ga, to je to. Pun sad, neću više pretjerivati. To je to, ovdje napravim sliku za gazdaricu. Bagerko neka odmara. Ovako je rekla gazdarica da ova kosina, bilo bi dobro da su tu pa da mi znaju ispričati šta, a tu ću ja otići malo dolje. Evo me sa lopaticom, to je sve što imam ovdje od alata. Ovdje bi valjalo neku motiku da imam, pa da samo da vidim gdje je taj dno vrata, evo, da znam koju, aha, evo ga, dobre, nije prestrašno. Valjalo bi da imam motiku, pitat ću komše da mi posudi motiku. Ravno, 1 metar, to sam shvatio. I onda da ide kosina gore, to je u redu. Jedino ovo nisam dobro shvatio. Pričali smo da bude okomica odavdje, pa ću kontaktirati gazdaricu da je pitam. Ako skidam odavdje okomicu, bit će previše rupa. Još ovo. Ok, vidio sam da taj lim samo stoji nekako u zraku, tako da sve ok. To je to. Sad sam manje više pokupio. Idem još ovo. I dobili smo otprilike šta smo pričali sa gazdaricom. Evo, malo sam sad ovo ispeglao. Može je ovdje. Ovaj korijen bi valjalo iščupati. To, iščupao sam ga. Tako nekako, da. To je to. 1 metar ravno i kosina. Sad mi je lagano formirati širinu. Ako znam da je gazdarica rekla da želi, evo ga poziv, izgleda da je to kamionđija. Di si? To, nismo ga vidjeli neko vrijeme. Grajfer zakačen, novi alat. Sad se moram pobrinuti da mi ovo stane u 2 ture. Može, aktivirano. I idemo, krećemo sa prvim komadima. To može, sad ću se ja malo bolje namjestiti, naravno. Ovo su tek počeci. To i krećemo sa prvima, pa odmah ću ih tamo na kraj. Znaš kako je to habasto i nezgodno, ali ja vjerujem 2 komada od 2
2 kamiona da će biti dovoljno. Ok, ovako sam ih nekako uhvatio. Znaš šta, pada meni na pamet ovo, te manje mogu bilo gdje ubaciti. Neko pravilo je da uvijek krenemo od najvećih, a ovaj tu je najveći. Ako se dobro sjećam, sad ga dobro uhvatim, to je to, da. To je to, taj najveći. Za njega se moram, može gledam kako rotiram, nema opasnosti. To, za njega se moram pobrinuti da on ovako stoji dolje. To, uspio sam. Tako da ćemo mudro staviti dolje najveće. A kao što sam već rekao, ovi onako mogu bilo gdje. To, ovo je dobro. Tako da ne viri van. Super, gurdem ga tamo. I jedan najveći je ubačen. Prva liga! To! Idem sad isto vidjeti šta ima tu od većih i onda mi je lako sa manjim komadima. Ajde, ovo kad sam već uhvatio. Ispucao sam kran do kraja. Može ovo kad sam već uhvatio. To isto tamo negdje na kraj. Da, to je problem s njima. Može da vidim samo šta imam još tu od većih komada. Znam da ih ima par većih. Vidi kako sam ovo uhvatio. Dobro, idem prvicu naprijed. Digni dasku. Dobro. Može. Dobre, nije ovo isto loše. Ovoga malo bolje složim. Super, ovoga mogu povući ovdje. Super, to su ti manji, da. Riješeno. Može, napredujemo. Znaš šta se sad smiješkam, pa skoro sam sve potovario. Mora da sam dobro ja to posložio. Dosta dobro, da. Sad ćemo vidjeti šta će mi reći. Ako riješi iz prve ture, pa bit ćemo vrlo zadovoljni. Čak bi mogli iz jedne, ajde vidjet ćemo šta će mi reći Miro. Ako mu to sve natovarimo u jednu, bit će opasnost na cesti. Tako da nema potrebe da mu to sve pretovaram. Ali dobro sam li ja to posložio, da? Ovoga ću tamo na kraj. Evo, ne smijemo, još par komada. Čak i da dozvoli on da sve natovarimo. Taman 1,5 kamiončić. Evo druga tura! Vratio se Miro, kamionđija. Dosta sam sada blizu njemu. A nismo htjeli pretjerivati. Mada bi možda nekako i uspjeli ovo natovariti, ali znaš, to ne bi bilo baš mudro. Tako da bacam ovo dolje na pod. Granje i tako to što sam skupio. Fantastično. Odlično. I odmah ubacim neki panjanić. Evo ga. I ovo su sada zadnji komadi. 1,5 kamion, ali nema veze. Nema pola prijevoza. To. Ja sam svidio malo s jedne strane, malo s druge. Zato da mi se ne zavrti u glavi. Super, vidi, sve živo nestaje. Divno i predivno. Evo ga, ovo još skupim. Može, ajmo to potovariti.
ćemo tamo malo na... Wow! Nekako je ispalo i taman je upalo unutra. A moglo je biti i drugačije. Riješeno. Ajde da ovo još malo pokupim, idem se vratiti nazad. To je dobro. Super. Evo ga. Zadnji komad, pljas, 1, 2, 3, sad. Gotovo. To je to, gasim bagerka. Bagerko je bio odličan. 4023 radnih sati. Druškane, već gotovo? Da. Ode upravo drugi kamion, dosta mi je za danas. Evo, sad ćeš vidjeti kako izgleda obavljeni posao. Prilično dobro. Još sutra imam posla tamo sa onime prilazom